हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम कुमार आरसीआर एंड सबसे पहले कांग्रेचुलेशन उन सब स्टूडेंट्स को जिनका यूएसएड स्कोर अच्छा रहा एंड जिनको अच्छी सी प्री एडमिशन सिलेक्शन की प्रोसेस के तहत उनको मेल्स आई और उन्हें कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजें एंड दैट्स गुड न्यूज़ एंड ए पॉजिटिव साइन फॉर यू। एंड जब मैंने पहले वीडियो बनाया तो मैं लैंग्वेज कोर्स कर रहा था एंड उसके बाद आई थिंक 70+ कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि भाई आपने वीडियो में ये नहीं बताया, कुछ नहीं कहा भाई आप इस पे थोड़ा डिटेल वीडियो बनाएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं भाई आपको कब स्कॉलरशिप मिला। सो हेयर वी गो। तो सबसे पहले जब मुझे मेल आई तो आई रिमेंबर कि जनवरी 25 था और मुझे मेल आई कि भाई आप अपने एडमिशन लेटर मुझे मेल आई कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजें एचएस की तरफ से, और मैंने वो भेजे, डॉक्यूमेंट्स भेजे। एंड जो दूसरी मेल आई मुझे फरवरी 6 को आई हुई थी। जो दूसरी मेल फरवरी 6 को आई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप प्री एडमिशन लेटर लें, जिन जिन यूनिवर्सिटी में आपने जो सिलेक्शन आपने की हुई थी अपने एडमिशन के वक्त, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ के प्री एडमिशन लेटर मांगे। एंड तो मैंने प्री एडमिशन लेटर, आई थिंक इनका जो चाइना का घटिया सिस्टम ये होता है कि भाई जो चाइना में गूगल नहीं चलता एंड दैट्स द मोस्ट बड़ी प्रॉब्लम होती है ये। तो उस वजह से इनके कुछ मेल सिस्टम नहीं चलते, तो इनको मैंने मेल, हमें क्या करना पड़ता है, खुद ही जाना पड़ता है, गूगल पे सर्च करना पड़ता है एंड उसके बाद ही हमें जाके वहाँ पे ईमेल एड्रेस निकालना पड़ता है और इन्हें मेल करनी पड़ती है। तो जब मैंने इनको प्री एडमिशन लेटर के लिए मेल की तो मुझे तो किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया एंड मैंने हमेशा स्कॉलरशिप को एज ए सेकंड ऑप्शन रखा है एंड होना भी चाहिए। तो तब मैंने आई थिंक मैंने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद मुझे 18 फरवरी को मेरे पास मैसेज आया, जो ईमेल आई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो सिलेक्शन आपकी हो गई है अकॉर्डिंग टू जो स्टेटस नहीं होता सिलेक्शन स्टेटस, आप वो चेक करें। तो उन्होंने मुझे लिंक भेजा हुआ था, तो मैंने वहाँ से HEC स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके मैंने अपना सिलेक्शन जो स्टेटस होता है वो चेक किया, नॉमिनेशन स्टेटस होता है वो चेक किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉमिनेट हुआ था एंड दैट वाज प्रीटी गुड मोमेंट। एंड उसके बाद जब जो तीसरी मेल आई थी वो आई थी मार्च के 30 को आई थिंक। तो उन्होंने कहा हुआ था कि भाई जिनको ना अपनी चॉइस जिन्होंने रखी हुई थी और उन यूनिवर्सिटीज़ ने उन्हें रेस्पॉन्स नहीं दिया या उनमें उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, तो उस हिसाब से तो खैर उनके लिए एक और चांसेस थी कि भाई आप अपनी सिलेक्शन यूनिवर्सिटीज़ की फिर से करें, आप रीसेलेक्ट करें। तो खैर उसके बाद जो लास्ट में जो मुझे मेल आई हुई थी वो आई थी जून 23 को आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप स्कॉलरशिप आपने विनिंग की है। एंड उसके बाद ये मेरी एक फ़ाइनल कॉल थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एड्रेस मांगा था, उसके बाद 1-2 मेल्स आई। तो जून 23 को मेरी कि फ़ाइनल मुझे अवार्ड मिला था इस स्कॉलरशिप का। उसके बाद जो मैंने उनको ईमेल एड्रेस भेजा, अपने एड्रेस भेजा और उन्होंने मुझे JW फॉर्म भेजा हुआ था तकरीबन अगस्त तक। और उसके बाद आई थिंक 23 या 25 अगस्त को हमारा सेंड ऑफ सेरेमनी थी। और सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए बिफ़ोर यू आर कमिंग टू दिस स्कॉलरशिप या फिर चाइना में। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये है कि भाई देखो, चाइनीज़ इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज फॉर श्योर, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एंड दिस होल कोर्स इज़ लाइक इन चाइनीज़। 5 साल जो आप MBBS पढ़ोगे ना, तो वो सारा चाइनीज़ में पढ़ोगे। एंड दिस डिपेंड्स ऑन योर ओन मेंटलिटी कि भाई आप किस तरीके से आप उसको डील करोगे। जब मैं यहाँ पे आया तो मैं बिल्कुल न्यू हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं पता था भाई चाइनीज़ किसे कहते हैं। एंड उसके बाद जब मैंने HSK 4 पास किया विदिन 6 मंथ और मेरे मार्क्स थे 264 थे आउट ऑफ 300 एंड दैट वाज ग्रेट मार्क्स ऑफ कोर्स। सो उसके बाद तो ये पूरा कोर्स आपका चाइनीज़ में होता है। तो मैं अभी हैबे मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब यहाँ पे आया तो मेरे लिए पूरा चाइनीज़ में पढ़ना था। एंड फिर भी हमें एक इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर वो पढ़ना पड़ता है, थोड़ा प्रेशर होता है। बट हाँ, एक अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है, और आपको अपनी सेक्रीफाइस हमेशा देनी पड़ती है। एंड उसके बाद दूसरी बात ये है कि भाई आपको जहन में रखनी चाहिए कि भाई यहाँ पे आप आ रहे हो, जब चाइनीज़ स्कॉलरशिप पे आ रहे हो तो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है 2500, और जो कि अराउंड हमारे पास अभी तो 37 या 38 का चल रहा है एक युआन। जो 2500 युआन मिलता है उस हिसाब से हमारे पास जो टोटल बनता है तकरीबन 90 से 1 लाख बन जाता है स्टाइपेंड आपका पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो वो आपको सिर्फ मैनेज करने के लिए मिलते हैं ताकि आप अपने
کپڑے ہیں، ایفو وغیرہ ہیں، یا پھر اپنے بکس وغیرہ یہ خریدیں اور اپنے کھانا وغیرہ مینیج کریں. سو آپ بچا بھی سکتے ہیں، آپ نہیں بھی بچا سکتے، تو ایسے کچھ چلتا ہے. تو میں نے تو کوشش کی کہ بھائی میں پیسے بچاؤں، اور میں نے اپنی کچھ چیزیں بھی لی، تو اس حساب سے بہت کوشچنس آتے تھے. اینڈ اس کے بعد جو تیسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ کو ریممبر رکھنی چاہیے کہ بھائی یہاں پہ آپ کو جب آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تب آپ کو جو ٹکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے، جو یہاں پہ آپ کو آنا پڑتا ہے. پھر یہاں پہ آپ آؤ گے، لائک وہ پلین کا کچھ خرچہ 1,50,000 آئی تھنک میرا اتنا ہوا تھا، تو 1 وے ٹکٹ تھی. تو یہاں پہ آپ آؤ گے، اس کے بعد مطلب کہ آپ آؤ گے سپٹمبر میں آؤ گے، یہ تو کنفرم ہے آپ کو اگر آپ کی سلیکشن ہو گئی تو. اینڈ لائک ابھی سپٹمبر 25 میں آپ آؤ گے، اس کے بعد آپ کو 1 سال یہاں پہ لینگویج کورس پڑھنا پڑے گا. 1 سال میں آپ کو 2 ایگزام، موسٹ امپورٹنٹ ایگزام آپ کو پاس کرنے ہیں آپ کے لیے. یہ بھی آپ کے لیے ایک زبردست پوائنٹ ہے. ایک HSK 4 نکالنا ہے جس میں آپ کو 180 مارکس لانی ہے 300 میں سے، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے YKK. اگر آپ نے HSK پاس کر دیا اس کے بعد ایک YKK ایگزام ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس میتھمیٹک ہوتی ہے چائنیز میں، کیمسٹری ہوتی ہے اور بایولوجی ہوتی ہے. یہ آپ تینوں آپ کو کرنی ہوتی ہے. آپ کو یہ ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایگزام ایز ویل. اگر آپ YKK میں فیل کرتے ہو تو آپ اپنی میڈیکل یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے. HSK تو آپ سے نکل جائے گا. اور YKK جہاں تک مجھے لگتا ہے نا، جو پاکستانی اسٹینڈرڈ ہے نا، جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے وہ تھوڑا ہائی ہے. اینڈ آئی گیس کہ آپ کر جاؤ گے. جو MD کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا پھر جو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جو بلیو کرتے ہیں، آئی گیس جو ہارڈ ورکنگ ہے ان کے لیے خیر ایزی ہو جائے گا، کیونکہ وہ ساری FSC والی باتیں ہوتی ہیں. تو چائنیز میں صرف آپ کو ٹرمینالوجی یاد کرنی، اینڈ دیٹس آل. اینڈ اس کے بعد جو آپ جب یہاں پہ آؤ گے تو آپ کے بینک اکاؤنٹ وغیرہ بنیں گے. اینڈ جب بینک اکاؤنٹ وغیرہ بنیں گے تو آپ کو ٹیچرس بھی ہیلپ فل ہوتی ہیں، آپ کے سینئرس بھی ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو ہم بیٹھے ہیں، تو میں نے بھی کچھ واٹس ایپ پہ بھی میں ایکٹیو ہوتا ہوں، اور WeChat بھی میرا ہے. تو اس حساب سے کوئی گائیڈنس چاہیے تو میں بھی گائیڈ کر دوں گا. تو پیسے وغیرہ جب آپ کے یہاں پہ اکاؤنٹ بنے گا نا، اس کے بعد آپ کے پاس اپنے جو پیسے آ جائیں گے، اینڈ اس سے آپ اپنے بچا بھی سکتے ہو، آپ گھر بھی واپس بھیج سکتے ہو، اور ٹکٹس وغیرہ کی جو آپ کو خرچہ ہوگا وہ بھی آپ کا مینیج ہو جائے گا. اینڈ آئی گیس کہ ویسے یہاں پہ بہت سردی ہے ابھی. تو میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا میری جرنی، میری خود کی جرنی، اور میں نے کہاں سے کیسے میرے کیا کیا سیکریفائس کیے. اینڈ آئی ول ٹیل ان اندر ویڈیو. ٹھیک ہے، ٹیک کیئر، وش یو آل دا بیسٹ. اینڈ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ میں بھیجیں، اور یا پھر مجھے واٹس ایپ کریں، یا پھر مجھے ای میل کریں، میں آپ کو گائیڈ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.